Papi, naunsa ka anak? Naunsa ka anak? Naunsa ka pangga? Ha? Naunsa ka bibi? What happened to you, papi? What happened? Papi anak. Ano nangyari sa'yo, anak? Papi, anong nangyari sa'yo, anak? Anak. Ayan si papi kahapon, guys. Hindi po nagugustuhan yung ulam, yung daing. Kaya nagsusuka po siya. Pangga, naglain ang imuntiyan, pangga. Kaluoy sa bibi nako. Kaluoy si pangga, oy. Nagsuka di ka gahapon, anak? Nagsuka si papi kagahapon? Kaluoy sa bata nako, oy. Wa manggitay laing sudan, anak, katura maging buwad, anak. May gani na kay nanalibod og isda gahapon, nak, nakakaon kag balik, anak. Kaluoy pareha kita, anak, nalipong sa ko gabi, anak. Pareha ta gibati, anak ko. Pareha may gibati ni papi, guys. Kagabi sobrang grabe na ko kalipong kagabi, guys. Until now, ang aking ulo is hindi ko pa kung ano nangyari sa aking ulo, guys. Kasi kagabi is sobrang hilo po talaga ako kagabi. Dahil siguro sa daing. Papi anak, ano nangyari sa iyo, anak? Papi, bakit nakahangad ka, anak? Hala, unsa man ni si papi, guys? Papi, unsa ka, anak? Papi, naunsa akong baby, uy. Naunsa akong anak. Papi anak. Naunsa ka, anak ko. Nagdaguok pa imuntiyan, anak. Nabati ba anak ko diri, anak? Bati kay Mama Lisa, anak, daguok sa imuntiyan, anak, ay. Bati kay nako diri, anak. 14 daguok sa imuntiyan, anak. Nadaot nas buwad, anak. Say good morning, anak, bi. Hello, guys. Good morning, guys. Maayong bunta, guys. Si papi, guys, nakakaon nagigisda kagabi, guys, pero porting suka niya, guys. Say good morning to your viewers, bibi, anak. Sige na, anak, please, anak, papi. Say good morning. Hello, guys. Good morning sa inyong lahat. Say good morning, bibi. Please, anak. Sige na, anak. Say good morning, anak. Si Mama Mary, anak, nagtanaw ba nato, anak? Say good morning, anak, please, anak. Say good morning. Papi, say good morning to your viewers, anak, please. Please, anak. Say good morning, anak, please. Papi. Nakabati ka na ko, anak ko? Say good morning. O, dili. Matog lang gid si baby papi ko. Sige lang gid inig katok.